बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला आम आदमी का, सफ़ेद पोश का, निचले तबके का, सबका है क्या? हुकूमत का जो अब बन गया है और अपोजिशन का जो उन्होंने बना लिया है और उसके ऊपर अब सियासत हो रही है। मसला है क्या? मसला है महंगाई का। महंगाई हो गई है या महंगाई कर दी गई है। महंगाई हो गई है और महंगाई कर दी गई है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मैं समझता हूं महंगाई कर दी गई है, महंगाई की गई है, महंगाई की जा रही है। उसमें नाअहली शामिल है हुकूमत की, ब्यूरोक्रेसी की, उसमें सियासत हो रही है, उसमें माफियाज जिनके बारे में कहा था कि हम माफियाज की ऐसी की तैसी कर देंगे, कार्टल्स जो हैं उनके खिलाफ ऑपरेशंस करेंगे, ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए, जो गिरा फरोश हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो ज़ख़ूर अंदोज हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, सख्त सजाएं दी जाएंगी, स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन होगा। सारी बातें रह गई। अमली तौर पर पाकिस्तान के अंदर 2-3 मिसालें मैं भी आपको देने जा रहा हूं और जो इस वक्त हवा बनाया जा रहा है वो भी, उसके पीछे भी सिनेरियो बताता हूं आपको और फिर आखिर में खबरें भी बताता हूं कि क्या क्या अब किसने एक्शन लिया है जो ये सब कुछ शोर शराबा हो रहा है। आखिर ये किसके एक्शन के ऊपर है? क्योंकि गवर्नमेंट तो लेटी हुई है। गवर्नमेंट पहले बताता हूं, गवर्नमेंट जिस चीज पे नोटिस लिया गवर्नमेंट लेट जाती है। ऐसा लगता है कि इतना जबरदस्त शोर मचाया जाता है कि आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा और आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। सफेद पोश के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अपने बच्चों को पढ़ाना, बिजली का बिल अदा करना, गैस का बिल अदा करना, पानी का बिल अदा करना, जरूरत की बुनियादी चीजें, सब्जी, दालें, चावल, आटा खरीदना, घी खरीदना बहुत दुश्वार है, बहुत दुश्वार। अद्वियात लेना बहुत दुश्वार है। 2 सालों के अंदर, खाली सिर्फ इस पर्टिकुलर केस को ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ अद्वियात की कीमतें 400% इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर बढ़ चुकी है। लॉजिक और मंतक दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता जो इस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की क्रिएटिविटी, सारा मलबा आवाम के ऊपर, सारी मंतक आवाम के ऊपर। अद्वियात मार्केट में नहीं मिल रही, बजाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डंडा करने के, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करने के, प्राइजेस को नीचे लाने के, मंतक ये दी गई कि चूंकि प्राइजेस कम हैं इसलिए शॉर्ट हो गई मार्केट से, डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम आ गया। तो क्या किया जाए? ये किया जाए कि रेट्स बढ़ा दिए जाएं, अद्वियात के रेट्स बढ़ा दिए जाएं। और वो बढ़ा दिए। मैं आपको कोई दवाओं के वो भी दिखाता हूं कि मैंने खुद खरीदी, उस तारीख को कितने की दवा है और फिर 1 हफ्ते के बाद दवा कितने की है। सिंपल मेडिसिन जो लोगों की जरूरत की उसकी अद्वियात में कीमतों में, जिसको कहा जा रहा था कि माफिया के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, कार्टल्स के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, और कान पक गए, दाने हो गए कानों में। लोगों को सुन सुन के लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा। सारा मलबा लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, निचले तबके के ऊपर, सफेद पोश तबके के ऊपर। क्योंकि अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ता, इन पार्लियामेंटेरियंस को फर्क नहीं पड़ता, वुजरा को फर्क नहीं पड़ता, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी की ऐसी की तैसी कर दी है, दवाओं की कीमतें बढ़ा दी और फिर लॉजिक्स दिए जाते हैं। 3 वजीर इन 2 साल के अंदर सेहत के शोबे के वफाकी वजीर तब्दील हुए। और डॉक्टर फैसल साहब की मंतक आप सुन लीजिए जो उन्होंने बताया कि चूंकि नहीं है वो, आप प्राइस बढ़ा दें, दवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। प्राइस बढ़ा दी, दवाएं मिलना शुरू हो गई। तो जिनको डंडा करना था प्राइस कम करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, उनका डंडा बजाय कम करने के लिए उनसे पता नहीं क्या सेटिंग की कि रेट्स बढ़ा दी और लोगों के ऊपर फिर बोझ आ गया। ये लॉजिक और ये मंतक चल रही है इस गवर्नमेंट की। एक सीन, दूसरा सीन बताता हूं। पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम हुए। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के अंदर भी कम करेंगे। लोग खुश हो गए, लोगों ने बोला वाह वाह रिलीफ मिलेगा। प्राइस गवर्नमेंट ने कम कर दिए। पेट्रोलियम कंपनीज ने ऐसी की तैसी मानी नहीं। जोरदार किस्म के ऐलानात हुए, चीखो पुकार हुई, ऐसी की तैसी कर देंगे, एनसीओ को बुलाओ। उन्होंने बोला हम फ्यूल दे ही नहीं रहे। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स के ऊपर फ्यूल मिलना ही बंद हो गया। हुकूमत की रेंट ठेंगा, किसी ने बात मानी ही नहीं। प्रेशर बिल्डअप होने लगा। पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स के ऊपर मोटरसाइकिल गरीब आवाम खड़ी हुई है, गाड़ियां लेके खड़ी हुई है, पेट्रोल नहीं है। कंपनीज दे ही नहीं रही। वो कह रहे पैसे बढ़ाओ फिर देंगे। हुकूमत ने जो शोर मचाया माफिया के खिलाफ, कार्टल्स के खिलाफ, ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना, आखिर में हुकूमत ने क्या किया? नोटिफिकेशन निकाला, प्राइस पेट्रोल के, डीजल के, मट्टी के तेल के बढ़ा दिए। सारा मलबा उठाया निचले तबके के ऊपर,
غریب طبقے کے اوپر, سفید پوش کے اوپر ڈال دیا اور اپنا ٹیکس لے کے نکل گئے. لوگ چکر کھا گئے کہ یہ کون سا مافیا کو گروان سے پکڑنا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے جس کے اندر مافیا کے خلاف ایکشن ہوگا, یہ کون سا دوسری بار مافیا کے سامنے حکومت لیٹ گئی. اب حکومت لیٹ جاتی ہے, فوراً شور مچاتی ہے, پھر لیٹ جاتی ہے, پھر شور مچاتی ہے, پھر لیٹ جاتی ہے. اور حکومت کے اس رویے کے بعد اب لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا معاملہ ہے, اتنی لمبی لمبی تقریریں, اتنی لمبی لمبی باتیں. اپوزیشن نے اپنے آپ کو لا تعلق رکھا ہوا تھا. یہ ابھی جو اعلان کیا ہے, جو نئی تنظیم بنائی ہے جس میں نواز شریف صاحب کی انٹری ہوئی ہے, بڑے جارحانہ قسم کے خطابات ہوئے ہیں جس پہ بہت لوگ ناراض ہیں اور ناراض ہونا بھی چاہیے. اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ نہیں, عوام کو تو ساتھ ملانا چاہیے, مہنگائی کا ریکٹ اٹھانا چاہیے. تو ان کو خیال آ گیا ان کا مسئلہ نہیں ہے اپوزیشن کا, ان کا مسئلہ تو اپنے کیسز ہیں. جو پیسہ بنایا ہوا ہے وہ ہے, وہ پیسہ بنایا ہوا ہے جو باہر بنایا ہوا ہے وہ ہے, جو یہاں اثاثے بنا ہوا ہے وہ ہیں, جو نیب اب تگڑی ہو گئی ہے, جو ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں نیب کے پاس پاورز آ گئی. چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا ہوا ہے 120 عدالتیں بنائیں, 1226 جو ریفرنسز ہیں پیپلز پارٹی والے جو انہوں نے نون کے خلاف درج کروائے, نون والوں نے جو پیپلز پارٹی کے خلاف ان کو چلائے, 90 ڈیز کے اندر پورا کریں, جس پہ سمری پرائم منسٹر ہاؤس چلی گئی ہے. جو سمری اب نکل کے پرائم منسٹر ہاؤس سے اپروو ہو کے فائننس میں جائے گی, پھر فائننس والے بجٹ اپروو کریں گے اور پھر یہ وزارت قانون کے پاس دوبارہ آئے گی, اس کے بعد عدالتیں بننا شروع ہوں گی, اس کے بعد تیزی سے کام جاری. تو ان کو گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ ہم سے پیسہ واپس چلا جائے گا, پلی بارگیننگ کر لیں گے, پابندی لگ جائے گی الیکشن پہ, تو ان کو گھبراہٹ ہے. اس لیے انہوں نے بولا کہ نہیں یار مہنگائی بھی لے لیتے ہیں. تو اپوزیشن نے مہنگائی کو بھی لے لیا. ان کو پتہ نہیں ہے آلو ٹماٹر پیاز گھی آٹا چاول کے پرائزز کیا ہیں, تعلق نہیں ان کا, لیکن بہرحال لے لیا. ان میں 2-4 لوگ, ہر پارٹی کے اندر 2-4 لوگ گراؤنڈ کے لوگ ورکر ٹائپ کے ہوتے تو ان کو پتا ہے, لیکن بڑوں کو نہیں پتا کیا پرائزز ہے. خیر, عوام پہ بوجھ عمران خان صاحب بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. تقریریں بڑی شاندار کرتے ہیں, بہت مزیدار کرتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کے قریب نہیں ہے ان کی تقریریں, ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. ٹائیگر فورس کرے گی, ٹائیگر فورس بیچارے کیا کریں گے یہ پپو بچے. سینیریو بیوروکریسی نہیں مان رہی. یہ طے ہے کہ مہنگائی کے بڑھنے میں سب سے امپورٹنٹ رول اور کم کرنے میں امپورٹنٹ رول صوبائی حکومتوں کا ہے, کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کا ہے. لیکن جو پولیٹیکل ڈپٹی کمشنرز ہوں گے, جو سیٹنگ کر لیتے ہیں, جو پیسے دے کے آگے لگتے ہیں, وہ کیسے کام کریں گے؟ نہ سرکاری لسٹ پراپر بن رہی ہے, نہ اس پہ ایگزیکیوشن ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں تباہ کن صورتحال ہے. چینی پہ نوٹس, چینی کے پرائز اوپر, گندم پہ آٹے پہ نوٹس, اس کے پرائز اوپر, ادویات پہ نوٹس, اس کے پرائز اوپر, پیٹرول پہ نوٹس, اس کے پرائز اوپر. جس پہ نوٹس وہ مہنگا. عام آدمی کرے کیا, کس کے پاس جائے؟ تو اب جو میں خبر دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو سارا شور شرابہ ہے اس پہ نوٹس لیا گیا. یہ جو آپ کیمپین بھاگ دوڑ دیکھ رہے ہیں, آخر میں نوٹس وہی لوگ لیتے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو سسٹم بنا کے چلا رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو. جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو پیار سے 2 ٹکا کے, 2 ادھر دکھا کے, کوئی ڈنڈا دکھا کے, کچھ ایسا کر کے وہ کہتا ہے بس صحیح چلو. تو پاکستانیوں کا جو مسئلہ ہے اس وقت مہنگائی کا, اداروں نے ایکشن لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بار جب گندم کا معاملہ ہوا تھا, ذخیرہ اندوزی ہو گئی تھی, تو کیا ہوا تھا؟ پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں ISI کو حکم دیتا ہوں, ISI یہ پتہ لگائے پاکستان میں کن کن لوگوں نے گندم چھپائی ہوئی ہے. اور چند گھنٹوں میں 1600 پاکستان میں ایسے ذخائر معلوم ہوئے جہاں پہ گندم ذخیرہ اندوز کی گئی تھی, چھپائی گئی تھی. اب وہی ادارے جو اب وہ پاکستان کے ان معاملات کو بھی دیکھیں گے کہ بھائی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے. تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کووڈ کی وجہ سے, کچھ نیچرل مہنگائی جو ساری دنیا کے اندر ہے. لیکن پاکستان زرعی ملک ہے, ہمارے یہاں ٹماٹر باہر سے نہیں آتا, پیاز باہر سے نہیں آتی, گندم باہر سے نہیں آتی. اب تو خیر اصلاحات ہی ایسی ہو گئی, پالیسی ایسی کہ گندم باہر دے دی, اب باہر سے منگا رہے ہیں. تو زرعی ملک کو, ہمیں پاکستان کو کھانے پینے کی اشیاء کے اندر کبھی ایسا سامنا نہیں رہا. کبھی ہماری یہاں مٹر, مولی, گاجر باہر سے نہیں آئی اور اب بھی نہیں آئے گی. لیکن ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ عام آدمی کو چڑچڑا کر دیا جائے اور مہنگائی کر دی جائے اور اپنے کارٹلز کے تھرو پیسے بنا لیے جائیں. دوا والوں نے پیسے بنا لیے, پیٹرول والوں نے پیسے بنا لیے, چینی والوں نے پیسے بنا لیے, گندم والوں نے پیسے بنا لیے, سب نے تو پیسے بنا لیے. عام آدمی کی بجا دی, سفید پوش کی ایسی کی تیسی کر دی. جو بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہا, بجلی مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی, بتا دیا سردیوں میں گیس دیں گے بھی نہیں, مہنگی بھی کر دی, دیں گے بھی نہیں. PTCL کے بل کے اندر بغیر بتائے ٹیکس ایڈ کر دیا. جس کا 2200 کا بل تھا وہ 2800 کا ہو گیا, جس کا 2600 کا تھا اس کا 3200 کا ہو گیا. خامہ بغیر اطلاع کے پیسے بڑھا دیے. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پانی آتا نہیں ہے, واٹر بورڈ والے بل بھیج دیتے,
कचरा उठता नहीं है, सूरज उठता नहीं है, वाटर बोर्ड वाले बिल भेज देते हैं, फलाने टैक्सेस आते रहते हैं। तो आम आदमी बहुत तंग है। उसको अब मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, अब उसको ये कर्ज नहीं है कि वजीर आजम इमरान खान है, ये नवाज शरीफ हो, ये ज़रदारी साहब हैं, ये बिलावल साहब आ जाएं, या मौलाना फजलुर रहमान को बना दो। उसको गर्ज नहीं रहा। वो अपने माशी मसाइल में बहुत बुरी तरह पिस रहा है, बहुत। और इसी सूरत हाल को देखते हुए जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं, उन्होंने ये चीज़ देख ली। अब बोल कौन रहा है और हो क्या रहा है, आप देखेंगे कुछ तब्दीली आएगी इसमें। प्राइस लिस्ट वाले मामले में चीज़ें बेहतर होंगी। और हमेशा से ये होता है, जब भी कोई मसला होता है, सैलाब आता है, तूफान आता है, बारिश होती है, जलजला आता है, फौज आती है, संभालती है, सब कुछ ठीक करती है, उसके बाद सिविल इदारों को देती है और खामोशी से चली जाती है। और सिविल इदारे हार पहन रहे होते हैं कि हमने कर दिया, और उसके बाद फिर बेड़ागर्क करना शुरू होता है। एक बार फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी जो इदारे हैं वो हरकत के अंदर हैं। आटे की कीमतें कम करना टास्क है, हो जाएंगी इंशाअल्लाह। चीनी की कीमतें कम करना टास्क है, हो जाएंगी। खाने पीने की अशिया जो बीच में गड़बड़ चल रही हैं, हो जाएंगी, चेक एंड बैलेंस। लेकिन ये काम सिविल गवर्नमेंट्स का है, सिविल ब्यूरोक्रेसी का है, हुकूमतों का है, जो 100% नाकाम है, जो सिर्फ इसलिए मीटिंग करते हैं कि हमारा हिस्सा कहाँ है। एक एक इजलास, एक एक मीटिंग, उसके अंदर तय ये है कि है क्या। कराची के अंदर तो सीन ये हुआ है कि कोविड-19 में जो राशन बांटा गया था, नैब ने बुला लिया सारे डिप्टी कमिश्नर्स को, किसको बांटा, कहाँ बांटा, सारे पैसे खा गए, पूरे सिंध के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स खा गए। अंदाजा लगाइए। लेकिन बहरहाल फाइलें बन रही है, डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, फैंटी लगेगी, उसका जब टाइम आएगा। लेकिन फिलहाल महंगाई में कमी करने के इशारे जो थे, अब गवर्नमेंट की चीखों को पर ना जाए, लोगों की तकलीफ, उनका सोशल मीडिया पे बोलना, हमारा टीवी पे बोलना, ये तमाम चीजें बोलना, अब उस पर अपोजिशन भी बोलेगी कि महंगाई है, हुकूमत भी बोलेगी महंगाई है, और जिन्होंने करना है महंगाई कम, वो अब काम पर लग गए हैं। महंगाई कब होगी? इसी अच्छे नोट के साथ कि इंशाल्लाह महंगाई कम होगी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ सिस्टम बनाने की जरूरत है। हमेशा फौज को ये काम नहीं दे सकते कि उसके काम नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई इदारा काम नहीं करता, तो फिर ऐसे इदारे आते हैं जो आके फिर चीज़ों को टाइट करते हैं, ठीक करते हैं, चोरों को पकड़ते हैं, कान मरोड़ते हैं, पेट से निकालते हैं, जेब से निकालते हैं, फिर आवाम के मसला हल करते हैं, आवाम के मसाइल हल करते हैं। तो इस बार भी यही हो रहा है, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। इदारों को काम करना चाहिए, इदारे काम नहीं कर रहे, उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए, उनकी करप्शन एक्सपोज होनी चाहिए, सब कुछ सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन बार आम आदमी की चीखों के अंदर कुछ कमी अब होने जा रही है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अच्छे एक टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा कि जज़ायर पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितना पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, और ये जज़ायर पे सियासत क्या हो रही है, ऑर्डिनेंस क्या है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वफाक का क्या है, और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने वाले इदारे क्या चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी आने वाली, होने क्या जा रहा है, इसके ऊपर मैं आपको अगला क्लिप इंशाल्लाह कल पेश करूंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।